جی میری آواز آ رہی ہے؟ یہ تو جی آپ لیور جی اب لیور آئل لکھا ہوا ہے کچھ. ہاں جی یہی ہے، اس کی پوری میرے پاس وہ آ گئی ہے، میں کس کو بھیجوں؟ اس کے سارے فنکشن جو ہے یہ پوری ویب سائٹ مجھے بھیج دی گئی ہے، اور یہ یہ ساحل خان صاحب کو بھیجیں آپ، ساحل خان صاحب کو. ان کی ذرا تھوڑی سی علم میں جی کچھ اضافہ جی ہو سر جائے. جی سر سر میں نے جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے اس پہ بڑا ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کی. آپ اس کو دیکھیں، میں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی. جو آپ سامنے بات لے کے آ رہے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا. اور یہ جو اسکاٹش ایملشن ہے جس کو بھی آپ اس بتا رہے ہیں، یہ ایک قسم کا وہ جیسے وہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ لیور آئل ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی جو ہاں جی یہ کوکو وائن اور اسکاٹش ایملشن جو ابھی آپ بتا رہے ہیں نا، یہ دیکھیں اس کی بوٹل کو بھی. اور وہ ابھی آپ کو وہاں پہ جہاں سے آپ نے یہ چیک کیا نا، وہاں پہ اولڈ ڈیز میں آپ کو بوٹلز ملیں گی جو اسکاٹش ایملشن کی بوٹلز تھیں، جو وائن جو الکوہل والی بوٹلز تھیں. اور وہ آج بھی کچھ مطلب وہ سیرپ میں یا اس طرح کے لوگوں میں نا وہ باہر رائج ہے، وہ دی جاتی ہے. اور وہ اسکاٹش ایملشن جو الکوہل ہے اس کا اور وائن کا، اس کو مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو جی میں کورڈ میاں لیور صاحب آئل ہے. جی تو تھوڑی سی جی ہاں جی دیکھیں بھائی اگر جان آپ آپ نے بس آپ اسی ساحل کو بھائی ہسٹری میں چلے دیکھیں گے نا. میں میرے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو کچھ میں سیدھی کروں گا، کچھ آپ سیدھی کر لیجئے گا. تو اس کا لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن: دی انڈیکیشن آر یوز فار دس پروڈکٹ ایز پرووڈ آن دس پیکنگ. اسکاٹش ایملشن ایکٹیو انجنڈٹ crude liver oil 4 times easier to digest than plain cod liver oil. ٹھیک ہے جی. Granite: we granite that Scottish emulsion, when is acid biologically continued sufficient vitamins, vitamin A and vitamin D, and it's to meet the daily dose requirements of the Council of Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association, and furnish full minimum daily requirements for these vitamins if taken as recommended below. جی بھائی میں نے جتنی انگریزی پڑھی کچھ سمجھ آئی ہے؟ جی 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 بڑی کلیئرلی سمجھ آئی ہے. اور اس میں کلیئرلی وہی جی لکھا ہے کہ دیز آر ہربس جن سے میڈیسن، جس سے وائٹامنز ملتے ہیں. میں نے پہلی بات میں بھائی کو یہی بات سمجھائی تھی کہ میرے بھائی یہ ہربس تھے جو لوگ یوز کرتے تھے. جو کوکا وائن ہے آپ پھر وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ وہاں بوتلیں تھی. آپ تو جیسے ان کی تحریر میں آپ نے بوتلیں نظر آ گئی، کچھ تصویر لگی ہوئی تھی. میرے بھائی وہ ایک میڈیسن تھی، میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ نے اتنی ریسرچ کری گھنٹوں میں میرے بھائی، لیکن آپ نے اینجلو مارکینی کا آپ نے پیٹرن نہیں دیکھا گوگل پہ. اب وہ دوسری میں تیسری باتیں کر رہے اچھا ہو. ایڈمٹ اچھا دا کول فیکٹ، ڈاؤن اچھا ایڈمٹ کول دا ڈاؤن کول ڈاؤن میرے آنیسٹلی کول ڈاؤن راشد میرے ایڈمٹ دا بھائی، فیکٹ. کول ڈاؤن کول ڈاؤن. راشد بس بھائی، ٹھیک ہے راشد بھائی، ٹھیک ہے آپ کول ایک منٹ، ڈاؤن کول ساحل ڈاؤن. خان، ساحل خان، ایک منٹ ایک منٹ ایک جی جی منٹ. راشد بھائی یہ ساحل صاحب جو آپ لوگوں کو سنتے ہیں نا، یہ اس طرح کے بھائی نہیں ہیں. یہ ایک اچھے بھائی ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہیں، علمی گفتگو کرنے والے ہیں. تو ایم جی صاحب تشریف لے آئے. یہ مجھے ایم جی صاحب نے یہ سینڈ کیا تھا سارا اس کے بارے میں، تو اس پہ ایم جی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایم جی صاحب ویلکم. جی میاں جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سب دوستوں کو، بھائیوں کو. وعلیکم السلام. تو گزارش یہ ہے کہ میں پرسنلی، اب تو وہ بزرگ وفات پا چکے ہیں، وہ قادیان میں درویش رہ چکے ہیں، 313 میں شامل تھے. ٹھیک جی ہے. تو وہ جب قادیان میں تھے تو وہ خود بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ کوئی جو انتنیا تھی نا، ان کا کوئی پرابلم ہو گیا. تو خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کو یہ اسکاٹس ایملشن یہ ان کو بھیجا تھا.
خرید کے ادھر سے پاکستان سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ صحت یاب ہوئے. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا یہ اس کے بارے میں، اس کارڈ سمرشن کے بارے میں، کہ یہ چیز ہے اصل میں وہ کارڈ لیور آئل ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا تو اس پہ جو آپ اگر غور کریں نا تو مین ہیڈنگ بڑا جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے اسکاٹ سمرشن. تو انہوں نے اس کو ہی لکھا ہوگا، تو کیونکہ وہ انگریز دان تو نہیں تھے، انہوں نے تو جو اوپر بڑا ہیڈنگ دیکھی وہ انہوں نے لکھ دیا اس کے اوپر. تو اس میں میرے خیال میں صرف وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے ہمارا یہ بھائی، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسی خدا نخواستہ بات ہو اچھا کہ کوئی انسان جی یہ بھائی اتنا غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. یہ ساحل خان صاحب ہے، شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا. جی میں جانتا ہوں، ہی از نائس پرسن، ہاں جانتا ہوں. وہ اور بھائی ہیں جو مطلب نہ سمجھنے والے لے کے آتے ہیں ہر چیز. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو تھی یہ میرے عزیز و اقارب میں بھی استعمال ہوئی ہے، اور وہ خاندان اظہر مسیح موعود نے ہی ان کو دی تھی یہی چیز. تو اس کے بارے میں اگر ان کو یہ شک شبہ ہے تو یہ شک شبہ اپنے دل سے نکال دیں. یہ کارڈ لیور آئل ہی ہوتا ہے. جی آپ کی بات حمزی صاحب مکمل ہو گئی. جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے جی ٹھیک ہے. اب میں ٹھیک ہے اب چونکہ اگر ہم نے ٹھیک ہے آپ کا موقف بھی آ گیا، میرا بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا. آپ نے ایک ایسی بات کی، میں اس پہ ایک دفعہ پھر اپنی بات سامنے رکھ کے پھر بات کو مکمل کر دیں گے. میں نے اس کے بارے میں نا جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، میں نے بہت جاننے کی کوشش کی، اور جو میرے سامنے بات آئی، اب یہ جو میں نے آپ کو کہا نا ان دو چیزوں کو مکس کر کے کیا جاتا ہے. وائن ہے جو ٹیسٹ لیس ہوتی ہے، اور لوگ آج بھی اس طرح سے کرتے ہیں. جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی تھا، میں نے تو کبھی چکھی دیکھی نہیں، مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں یہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ وائن اور یہ جو دوسری ہے نا یہ اسکاٹش ایملشن، اس کو اس کا مکس کر کے یوز کیا جاتا ہے. اور بس میں کچھ حیان بھی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہتا جن کو جو بہت ہائی ہونے کے لیے نا یہ دونوں کو مکس کیا. کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے یا آپ کو گراں گزرتی ہے تو آپ اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ دعا مجھے موافق نہیں آئی. ایسا میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح ہے، ایسے ہی ہے. اچھا، وہ بیسیکلی انہوں نے کہا حسب ہدایت آپ کی عرقِ کافور ترک کر دیا ہے، اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ شروع کیا، ایک خوراک لی ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میرا جسم حرارت سے بہت زیادہ وہ بے چینی ان کو محسوس ہوئی، یعنی ریئیکشن کر کے نا. ہاں ریئیکشن ہو گیا ان کو. تو پھر انہوں نے کہا میں نے اس کو ترک کر کے واپس وہی اور عرقِ کھجور بھی ملا کے استعمال کیا. یہ ان کو بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کی دعا جو آپ نے مجھے تجویز کی تھی وہ نہیں مجھے موافق آئی. وہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بتا رہے ہیں. اور اگر آپ کو میری اس تحریر ایکسپلینیشن پہ اعتبار نہیں تو آپ براہ کرم اسکانی صاحب سے پوچھ لیں جا کے، یہی بات ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موترز کو اس بات پر اعتراض ہوا ہے کہ ایک دوائی پہلی دفعہ استعمال کی ہے اور اس پر تکلیف ہوئی ہے اور اس کو ترک کر دیا گیا ہے، اور اس بات پوری کا اظہار خط میں موجود ہے. اور موترز یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ شرابی تھے، نعوذ باللہ. یعنی کہ حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی کہ ایک بات جو کہ تحریر میں آ چکی ہے کہ وہ پہلی دوائی عرق کافور کو چھوڑ کے حسب ہدایت اور یہ شروع کی گئی اور اس کا نقصان ہوا ہے، اور میں نے دوبارہ عرق کافور شروع کر دیا اور ساتھ عرق جو ہے کھجور بھی استعمال کیا تو مجھے افاقہ ہو گیا. گویا کہ یہ جو تکلیف پیدا ہوئی تھی اس تجویز کردہ دوائی سے ہوئی تھی اور میں نے وہ دوائی چھوڑ دی ہے. اب جس بات میں چھوڑ دینے کا اعلان ہو رہا ہے اور اس کو اعتراض بنا کے انسان پیش کرتے جناب یہ شرابی تھے اور نشے کرتے تھے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لی جائے کہ جو کارڈ لیور ہے نا وہ خود بھی کافی گرم تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے نا کارڈ لیور آئل ہے، اور یہ کافی گرمی کی گرم تاثیر رکھتا ہے. اور اگر حد سے زیادہ پی رہی ہے پہلی دفعہ پیا جائے تو ممکن ہے وہ ریئیکٹ کرے. اور باقی یہ ساحل خان صاحب بار بار کہتے تھے جو ملا کے پیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساحل خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو بابا جی نے بتایا وہ درست ہے، جو ہم حوالے یہاں پہ باحوالہ لگا رہے ہیں چیز وہ غلط ہے. نہیں ایک منٹ سنیے سر، ایک منٹ کھڑوئے یار پلیز. تو میں کچھ نہیں کہنے لگا، انہوں نے میں ساحل بھائی میں نہیں کچھ کہنے لگا، گل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو باحوالہ باتیں موجود ہیں.
وہ بار بار کہہ رہے تھے جی وہ وائن بے ذائقہ ہوتی ہے، ایک چیز انگور سے بنی ہے وہ بے ذائقہ، انگور کا ذائقہ اس کے اندر ہوگا، یہ کیا سوچتا ہے وہ بے ذائقہ ہو؟ جب وہ جو بنی چیز انگور سے ہے تو انگور کا ذائقہ اس کے اندر ہوگا. آپ خود آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک وائٹ وائن ہوتی ہے جس کی جو بالکل نظر نہیں آتی ہے، ایک ریڈ ہوتی ہے، وہ ریڈ انگور سے بنتی ہے، انگور میٹھا ہوتا ہے، جو انگور سے بنتی ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ اسی کا ذائقہ اس کے اندر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ. اچھا جی، ٹرو مسلم بھائی آئے جی. ٹرو مسلم بھائی ویلکم. السلام جی علیکم. میاں صاحب جی السلام یہ جو علیکم، کیا حال ہے عبدل بھائی؟ بھائی ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ٹھہر جائے. عبداللہ بھائی ایک منٹ. یہ ٹرو مسلم صاحب کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے آج شام کو. جی یہ جو آپ نے اچھا کیا، اس کی جو آپ نے کلیریفیکیشن کر دی. یہ اصل میں یہ جو آپ نے خط پڑھا یہ میرے سامنے ہی ایک بورڈ پہ میرے ہی مسلک کے لوگوں نے رکھا تھا. تو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ مجھ سے کھلوانا چاہ رہے تھے کہ وہ مرزا صاحب کی طرف یہ منسوب کر کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خط لکھا، لیکن انہوں نے جو خط پڑھا وہ توڑ مروڑ کے پڑھا. انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ ڈاکٹر جو ابھی آپ نے جیسے صحیح پڑھا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر انہوں نے ہر کے کافور کو چھوڑا اور یہ جو اسکاٹش ایملشن ہے یا دوسری چیز تھی وہ استعمال کی. لیکن اس شخص نے یہ نہیں پڑھا تھا، اس نے اس کو اپنے حساب سے پڑھا تھا کہ ایسا لگے کہ جو خط میں لکھا گیا ہے اس میں ایسا سننے والے کے لگے کہ وہ شراب پی رہے تھے، اور وہ میرے منہ سے کھلوانا چاہتے تھے کہ جو شخص اس طرح شراب پیے تو کیا وہ شرابی نہیں ہے. تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسکاٹش ایملشن جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے یا آئل ہے. میں اس کو شراب ہی صحیح بتاؤں تو میں شراب ہی سمجھتا رہا. لیکن میں نے اس کو یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف اور صرف شراب ہے، اگر ڈاکٹر اس کو تجویز کرتا ہے تو وہ ایک بار پیتا ہے صرف میڈیسن سمجھ کے، تو اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے آپ. شرابی اس شخص کو کہتے ہیں جو شراب پینے کا عادی ہو، ہفتے میں ایک بار پیتا ہو، ہر روز پیتا ہو، اگر مہینے میں بھی ایک بار پیتا ہو اس کو بھی شرابی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص اگر زندگی میں ایک بار شراب پی رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے اور وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے پر، تو اس کو آپ شرابی نہیں کہہ سکتے. یہ جو آپ نے لگایا ہے نا اسکاٹش ایملشن اور دوسری جو وائن کا نام لے رہے تھے کوکو وائن یا کیا، یہ انہوں نے میرے سامنے ہی مجھ سے ہی یہ ساری باتیں ہوئی تھی، لیکن جی میں جی نے پہلے یہ باتیں نہیں سنی تھی. تو اب آپ نے جو اس کا بتایا ہے کہ یہ ایک لیور آئل ہے، تو یہ میں آپ کا اس بات سے اگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ جو لیور آئل ہے، مچھلی آپ کو پتہ ہے گرم ہوتی ہے، آپ یہ تھوڑے سی مقدار میں بھی کھائیں تو انسان کو، جہاں یورپ میں آپ کسی ٹھنڈے ملک میں رہ رہے ہیں آپ مچھلی کا تیل کھائیں تو آپ کو گرمی فیل ہوگی. تو پاکستان میں بالکل. تو ویسے بھی دیکھیں آپ ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے. جی جزاک تو اللہ. ٹرو یہ مسلم. آپ نے اچھا کیا جو اس بتا کا دیا، اسکرین اس کی شاٹ لے تفصیل لیں آپ. بتا دی. نہیں وہ یہ ٹرو مسلم جی بھائی بات کر سب رہے ٹھیک، تھے دیکھیں سب ٹھیک. اگر اور ہم دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ کہہ رہے تھے وہ کپڑے کہہ رہے تھے، اس میں خط میں لکھا ہے کہ کپڑے اتارنے تھے، گرمی لگ رہی ہے، باہر جانے کو دل کر وہ رہا ہے. سارا کچھ پڑھ کے میڈیسن سنایا. ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں ایسی ہوتی ہیں ان میں الرجی ہوتی ہے. ایک بندے کو الرجی ہو رہی ہے ایک چیز سے اور دوسرے کے نہیں ہو رہی، تو یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. جی جی وہ میں نے ٹرو مسلم بھائی سارا خط پڑھ کے ایچی بیچی سنایا، کوئی چیز مخفی نہیں لیکن رکھی. اس بندے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے صرف یہ بتایا پڑھا ایسے کہ ڈاکٹر کو لکھا انہوں نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ انہوں نے جو چھوڑا تھا ارک کافور وہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی چھوڑا تھا، اور یہ جو اسکاٹش ایملشن استعمال کی یہ بھی ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی استعمال کی. لیکن اس بندے نے یہ نہیں پڑھا تھا نا. نہیں اسے پتہ سارا تھا لیکن پھر اس کا کاروبار نہیں چلنا تھا نا جو وہ لیکن چلا رہے. وہ بس نا اس نے اس کو نا اس کے غلط اینگل سے ایک سامنے رکھا جی تھا میرے نا. جی سال حضرت بھائی. مرزا جی مرزا جب صاحب پر بات مکمل تمام ہو گئی مجھے پھر اعتراضات، حضرت مرزا صاحب پر تمام اعتراضات اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. جی ایک میں بھی جو فرق نہیں. اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ اس میں اگر آپ اس کی ڈیپ سٹڈی کریں، اس کی تحقیق کریں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے لوگ اس کا مطلب رکھتے ہیں بظاہر انسان کو، ایک عام انسان کو لگے گا کہ وہ جو ہمارے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کی سٹڈی کریں یا آپ کے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت تو کچھ اور ہے. جی اللہ نے جزاک. قرآن شریف میں نبیوں کے بارے میں بالکل یہی بات بیان فرمائی ہے کہ
नबियों के तमाम नबियों का दुश्मन शैतान झूठ पर मबनी मलम्मा की हुई बातें एक दूसरे के दिलों में वही करते हैं। कितनी अजीम बात अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात बयान फरमाई है कि मलम्मा साजी उसमें होती है और झूठ पर मबनी होती है और वो एक दूसरे के दिलों में वही करते हैं जी और साहिल यही काम हो रहा है। साहिल साहब कोई बात करना चाह रहे हैं। जी साहिल साहब। जी अब इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँगा, किस किस को जवाब देते जाऊँगा। आप एक ऐसा बात करें, से मेरी जी मैं बात करूँगा। मेरी मैं मेरी एक मेरा मशवरा ले लें, बात आप बेशक अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा। आप भी साहिल साहब सिद्के दिल से ना इस तहरीर को एक मरतबा ना समझ आए, 2 मरतबा 3 अच्छी तरह पढ़ लें। जी अब आप बात करें। जी ठीक है जी। पहले बात, एक शुरू में किसी ने कहा, ये सिद्धू जाट साहब ने कहा कि शायद अगर उनका मेरी तरफ इशारा था तो मैं वही अल्फाज का ज़िम्मेदार हूँगा जो मैंने कहे हैं। जो मैंने अल्फाज नहीं कहे, सिद्धू जाट साहब आप वो मेरे ऊपर ना डालें। दूसरी बात ये कि हमने ये कहा कि डॉक्टर ने क्या बोला था। अगर ठीक है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो चीज़, जैसे अभी मैं कहता हूँ मुझे डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे आपने जो डिस्प्रीन तजवीज़ की थी वो मैंने तर्क कर दी है और उसकी जगह मैंने ब्रोफिन लेना शुरू कर दिया। तो मुझे इसकी जगह तो मुझे तो यही समझ आई कि अच्छा ठीक है। जो उन्होंने पहले कहा कि आपने मुझे तजवीज़ किया था वो तर्क कर दिया और उसकी जगह मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी इस पे अंडरस्टैंडिंग यही है। अच्छा नहीं, इस पे उसमें मैं लिखा थोड़ी सी हुआ ये है अंडरस्टैंडिंग कि कर सकता हूँ आपके मियां साहब। कहने के मुताबिक, आपकी तहरीर के मुताबिक मैंने उसको तर्क किया है और वो लिया है जो आपने अभी कहा था, तो उससे मुझे तकलीफ हुई है। अच्छा, मियां यानी कि साहब ना वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। यानी कि इस खत का मुझे जहाँ तक मकसद लग रहा है लिखने का, कि वो अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर या अपने हकीम को खत लिख रहे हैं कि जो आपने चीज़ बताई थी अर्क के काफूर, आपके बताने के मुताबिक वो मैंने छोड़ दी है, और दूसरी जो चीज़ बताई थी आपने उससे मुझे ये साइड इफेक्ट हुए हैं। वो एक यस। किस्म का अपने डॉक्टर को मतला कर रहे हैं, उसको खबर दे रहे हैं कि इस पहली दवाई मैंने छोड़ी और दूसरी जो इस्तेमाल की उससे मेरे जिस्म में ये सिम्टम हुए हैं, कि यानी कि मुझे गर्मी लगी इतनी शिद्दत की कि मेरा दिल करे कि मैं बाहर जाऊं, ठंडी हवा लगे, मैं बाहर की हवा लूं। तो ये एक किस्म की उसको अलामात बता रहे हैं अपनी। मुझे इस खत से आपकी ये जो आपने हवाले दिए हैं इसके सुन के मुझे ऐसे लगा है कि इस खत का मकसद ये था उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर दूसरी सूरत होती वो तो वो एक ये किस्म की अपने हरगिज़ ना डॉक्टर को बताते कि एक मैंने। अपनी हालत बता रहे हैं कि दूसरी दवाई इस्तेमाल करने से मेरे अंदर ये चेंजिंग आई है। अच्छा दूसरी जो 1 मिनट मुझे बताइएगा टाइम। अच्छा साहिल भाई, जो आपने बात की है ना, जो आपने किसी अपने गोरे दोस्त से या किसी से बात पूछी है, तो वो आप भी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वो वैसी ही मिसाल है जैसे अभी हमने एक पाकिस्तानी सिरप के बारे में बात की थी ना, और आपने भी उस पर हाँ एग्री किया कि हाँ वो था एक सिरप। तो वो ठीक है, वो जो नशेई होते हैं या जो इस तरह की चीज़ों के आदी होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इस्तेमाल करने में तो मैं आपसे मुतफिक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो इसी चीज़ की लज्जत पाने के लिए करते हैं। तो वो आप ठीक कह रहे हैं, अपनी जो आपकी तहकीक है उस अच्छा पर जी, कोई। अब मुझे मौका मिलेगा। पहले अब साहिल भाई को थोड़ा सा पूछ रहे हैं, हम आज 6-7 बंदों ने बात किया, उनका भी वर्जन ले लें, वो क्या कहते हैं। जी साहिल खान साहब। जी वो मैंने शायद अब मुझे दोबारा वहाँ से बात शुरू करनी पड़ेगी कि जो मेरी हद की अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने बता दी। ठीक अब है जब हम ये बात करेंगे ना तो हम एक दो चीज़ों की बात करेंगे। एक है स्कॉटिश इमल्शन और एक है कोको वाइन। जी हम बात करते हुए एक चीज़ को बिल्कुल, ये सारी बहस के दौरान हम जिस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं वो है कोको वाइन, जी जी जिसके बारे में मैंने कहा। तो जी देखें, मैंने ये अर्ज़ किया, वाइन आप चेक करें, भी चेक कर लें, ये 3 तरह से बनाई जाती है। सॉरी, तीन किस्म की है जो वाइन है, तो वो वाइट, पिंक और रेड। ये वाइन है जिसको हम एक खालिस या प्योर किस्म की शराब कहेंगे। शायद अब इसमें
डिग्रीज होती हैं और जो कि इसमें कितने % अल्कोहल है। मुझे अभी इतना ज़्यादा नहीं पता, ये शायद 65% तक ये जाती है जो वाइन है। तो हम बात करते हुए हमारा सारा जितने भी लोगों ने बात की है उन सब ने फोकस किया है स्कॉटिश इमल्शन को। मैंने ये कहा कि इसके साथ एक तो कोको वाइन है, दूसरी ये बात की कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे आपने कहा था वो एक मेडिसिन है, वो सिरप वाली, जी बिल्कुल, इसमें वाइन के साथ इसको मिक्स करके, मैंने ये पहले आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसका इस्तेमाल इसी तरह से था जिस तरह एक तो इसको टेस्टफुल बनाने के लिए हमारी सारी जितने लोगों ने बात की उन्होंने स्कॉटिश इमल्शन को किया, और वाइन को जो प्योर किस्म की शराब होती है तो अल्कोहल जो हाई लेवल की है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने जो बातें की सारी बातें आपकी मुकम्मल हुई। मैंने भी कहा कि अब हम बातें रिपीट करेंगे, आप भी वही करेंगे, मैं भी नहीं वही नहीं करूँगा। साहिल भाई, तो आप मेरा ख्याल है इसके बाद शायद हम गाली गलौज पे नहीं नहीं रहेंगे, नहीं 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 तो कोई यहाँ कोई नहीं नहीं सहज बातें होंगी तो नहीं आगे। नहीं, एक मिनट, कोई मसला नहीं, बात आपने खोली है, कोई मैं नहीं डरता बातों से। जो इल्मी बातें हैं और जिनके रेफरेंस है तो उनसे कोई मसला नहीं होता। आपका अब सारा फोकस है वाइन पे, जो एक नशा आवर दवाई है, तो जी, वो मैंने और मैं आपको इसमें जो जी एक मिनट में मुझे फ्यू सेकंड छोड़ दी। अच्छा, जो स्कॉटिश इमल्शन था ना, इसको वाइन को और इसको या फिर मुख्तलिफ ना, ये जो स्कॉटिश इमल्शन थे इसके मुख्तलिफ टेस्ट थे, मुख्तलिफ फ्लेवर में आती थी। तो वाइन को उसके साथ मिक्स करके एक तो आपको जो फ्लेवर बनाना है, जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत बार्स के माहौल को, वो जानते हैं कि वो मुख्तलिफ फ्लेवर बनाए जाते हैं ना मिक्सअप करके, तो ये एक वो तरीका है। बाकी जो आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था, बाकी आप लोगों ने जो बात रखी जी ठीक है, आपका वो पॉइंट ऑफ नहीं व्यू है, नहीं लोग साहिल हैं भाई, वो फैसला कर रहे वो थे। ठीक है। जो आपने वो फ्लेवर और मेंशन, वो शौकिया लोगों के मतलब मामलात हैं। यहाँ पे एक मालिज का ही सारा मामला है, एक डॉक्टर का। तो इस पे आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है कि जब तुम मर रहे हो और तुम्हें मकसद है कि इस तरह की हालत हो जाए, तो वहाँ पे जाके आप जो भी जान बचाने के लिए चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हराम भी हो। तो ऐसा कोई रसूलुल्लाह का कौल है या रवायत है? अपनी जान बचाने के लिए आप कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरान में है जी ये बात, जी कुरान में है, जी ये ठीक है, है मैंने भी जी सुना है। कुरान में है जी। जी। कहाँ पे कुरान में तकरीबन क्या आप है? शिरक भी कुरान कर में सकते लिखा हो। हुआ है कि सूर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन जान बचानी हो तो उतना खा सकते हैं, उस वक्त हलाल है। जी, जो ये शराब है उसके बारे में यहाँ पे हुर्मत सूर और शराब वगैरह का है, फमनिस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन, जो कोई इस्तरारी कैफियत में हो लेकिन बागी हद से ज्यादा ना बढ़ने वाला हो, यस अपनी जान बचाने के लिए, फला इस्मा अलैहि है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। जी। और सूर का गोश्त मैं अच्छा हराम जी, है, कुरान सूर का साहिल गोश्त भाई, हराम है, लेकिन जब जिंदगी मौत का सवाल आए तो वो हलाल हो जाता है, जिंदगी बचाने के लिए। साहिल भाई, जब हम स्टूडेंट थे ना इसके रेस्टोरेंट के, मैंने ना गैस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टडी किया हुआ है। बात ये है कि उसमें भी ये जो कॉड लिवर ऑयल है ना, ये किसी चीज़ में भी इस्तेमाल नहीं होता, किस चीज़ में मिक्स नहीं होता। ये बिल्कुल आपको जिस बाबे ने जो 1800 कुछ में था ना, उसने आपको गलत बताया है बिल्कुल भी। और ये अगर आपकी जो इमेजिनेशन है ना कि जी, वाइन में 65% होती है, ये भी गलत है। वाइन जो है वो तकरीबन 6%, मैंने कहा 7% होती है। अप टू जाती है, मैंने कहा और यहाँ तक जूस जो है ये असल 16% होती मुझे है, नहीं पता, 16%, हाँ, 16%। मुझे जूस मैंने कहा मुझे नहीं 60% पता कि वगैरह वो 80%। विस्की में होती है वो सर नहीं, सर 60%। सुन लेना, जी सर ठीक है। सुन लेना, अच्छा, मैं मेरी चाह रहा बात था सुनिए। कि हम वो मकतूब पे चले जाएं वापस, अगर और इजाज़त दें तो। ये जो मेडिकल टर्म्स है ना, इसमें मेडिकल टर्म्स जो हैं, यानी कि जिसको हम केमिकल टर्म्स कहते हैं, वाइन में जो केमिकल टर्म्स है, ये असल में ये अंगूर का जूस होता है, इसमें जाली तौर पर जो है अल्कोहल मिला के उसको फिर वो वाइन बनाया जाता है जो जिसको हम लोग जो शराब के लिए इस्तेमाल होती है। अंगूर के जूस को, वैसे जूस को भी ये वाइन ही कहते हैं। ये बेशक ये जहाँ पे जर्मन बैठे हैं इनको पता होगा, ये लिखे, ये जर्मन का डब्बे होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है वाइन, और जूस होता है खालस अंगूर का। ये साहिल भाई, आप कनाडा में होते हैं ना?
साहिल भाई जी जी फरमाइए। जो साहिल कनाडा भाई में होते हैं ना ने साहिल भाई ने जब ये क्लेम किया था ना, एक ओल्ड बाबे से पूछा, ओल्ड बाबा 1800 में नहीं था। वो नहीं 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 डेफिनेटली नहीं वो नहीं मुझे था। एक सेकंड बात करने दें काइंडली। बराए साहिल मेहरबानी भाई आप कनाडा होते हैं ना? जी जी साहिल फरमाइए भाई अमजद साहब, अमजद साहब फरमाइए। हम जी जी इकट्ठे ही हैं, मुझे मुझे जहाँ लगता तक है। याद पड़ता है आपने बताया था एक दफ़ा आप कनाडा में तशरीफ़ फरमा है, जी तो जी आप कॉस्को से वाकिफ़ तो होंगे? कॉस्को से बात करते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, कॉस्को से भी वाइन मिलती है जो अल्कोहल फ्री होती है ग्रेप्स की, तो वो हलाल उसको मतलब उसमें शराब वगैरह नहीं होती, उसको वो कहते हैं कि ग्रेप वाइन जो अल्कोहल फ्री है। तो उसको ग्रेप वाइन जूस के कहते हैं लफ्ज़ हम। से जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मकतूब को वो जो एक लाइन है ना उसको गौर से ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे ना मेरे भाई तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक दो साहिब हैं यहाँ पे जिनको हवाले जो होते हैं ना वो उन पे ज़िद करने की और एक दूसरे को ज़िच करने की आदत है। उनमें एक साहब थे 1 to 1, वो काफ़ी उस तरह की आदत पाई जाती है उनमें। अब एक नया इजाफा हो चुका है जो आजकल इधर एक साहब आते हैं बड़ी नफीस गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पस मंज़र यही होता है कि वो उनकी भी जो है ना आदत यही है कि वो बात को ना फंसाते हैं और कोशिश करते हैं अमजद कि साहब मेरा जी जी ख्याल है हम ना 1-2 मिनट उसी पे अगर कोई है बात और तो करना चाहें, मैं उस पे एक बात हुई उस पे रिस्पॉन्ड करके तो हम फिर गुफ्तगू को मेरा एंड करते मेरा हैं, मैं क्योंकि सिर्फ अभी ऐसे तक आपसे वो यही मेरा अभी गुजारिश करना तक चाह रहा जी मेरा था। हाँ मेरा अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया मियाँ साहब ने। मैं मैं वेट कर आपसे रहा हूँ 2 घंटों से। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बात एक डॉक्टरी नुस्खे पे हो रही है और हाँ ये बात है ना असल जी ठीक है। अब वो जो हम शराबों की वेलोसिटी और कैपेसिटी और उसकी ठीक है मैन्युफैक्चरिंग पे चलेंगे। अभी हमारा क्या लेना ठीक है वाइन उस से एक या ठीक लाइन है को मियाँ ठीक है। साहब अब आप दोबारा मैं पढ़ें जिसमें उन्होंने फरमाया है कि मैंने अरके काफूर तर्क कर दिया है। आपकी तहरीर की वजह से, जी एमजी डॉक्टर की साहब तहरीर की वजह से। एमजी साहब अब्दुल साहब को बात कर लेने दें। जी जी अब्दुल जी साहब ठीक आप है वजात करें। करें। 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि वो ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपकी तहरीर की वजह से मैंने अरके कफूर को छोड़ा और ये दूसरा नुस्खा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे शदीद तकलीफ़ हुई और इतनी गर्मी महसूस हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने अरके कफूर इस्तेमाल किया तो मुझे दोबारा आराम आया। ये उस ख़त का ख़ुलासा है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं देना चाहता था, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, वो ये है कि हमारे सब के आका और मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात क्यों नहीं करता। उन्होंने आखिरी ज़माने में अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम के आने की पेशगोई फरमाई थी। ठीक हो हज़रत गया अब्दुल मिर्ज़ा भाई, साहब वो नहीं ठीक हो एक गया। सेकंड ओ नहीं यार अब्दुल प्लीज़ साहब ये प्लीज़ छोड़े, नहीं वो बात नहीं, कहीं और है। भाई मिर्जा साहब ने वो दावा सॉरी किया ना, ओ भाई किया हम दावा उस पर क्यों नहीं रिसर्च करते। तो भाई जिस पे सर्च चाहिए हमने उस पे ही बात करनी है ना, चले ये ना बहरहाल किया करें। हमें कुरान को देखना चाहिए कि हाँ वो बस कोई कुरान बात ठीक है, नहीं। हमारा वो मौजू ही नहीं है तो फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है हर मौजू में ठीक है हम ओके। वो तो न दें। चलें चलें ठीक है। बाकी ठीक है जी। ठीक यहाँ है, पे बहुत नीचे शुक्रिया जी। एक साहब है वो अहमद साहब। साहिल भाई जरा बंद करिए, माइक बंद कीजिएगा। उसने लिखा है जी मिर्जा साहब को बचाने के लिए सूर भी खाना पड़ जाए तो लाल है। भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना रोज़े क़यामत, उनकी हदीस हमने आपके सामने पढ़ के सुनाई। कुरान है जी, कुरान है, हदीस नहीं है मियां हाँ साहब। कुरान में है, ये अल्लाह से पूछना भाई। ये मिर्ज़ा साहब को बचाने की बात नहीं। अगर आपको बचाने के लिए भी ऐसी माहौल हो जाए, ऐसा वक्त आ जाए को, तो आपको भी सूर खाना पड़ेगा। अगर आप सूर खाए बगैर मर जाएंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ताला के मकसद है कहने के मुताबिक। अगर आपको मियाँ साहब कुछ मैं छोटा सा कुछ अर्ज कर लूँ। मैं अब जाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो भी काम, ये जो भी बातें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि ये हमारे नौकर चाकर हैं, हमारी बात किसी न किसी रंग में दूसरों तक पहुँचाते हैं। फिर वो जो नेक रूह और पाक दामन और नेक लोग होंगे वो हमें कबूल करेंगे। बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें। कल मिलते हैं। शेख हदी भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह। मेरी तरफ से भी साहिल खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह साहिल भाई साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब अगर मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं, क्योंकि एक जी दो ले बातें ले ऐसी हुई नहीं करें। हुई
جی کریں کریں کوئی میں اس میں کوشش کروں گا کوئی نئی بات نہ ہو. انہوں نے کہا تھوڑی تو قرآن پاک نے کہا سوری میں ذرا ابھی گھر آیا تھا کام سے تو پیچھے تو شور ہے. باقی اچھا کل قرآن نہ پاک کر نے لیں. کہا جی ٹھیک ہے کل اس بات کو ویسے ہماری یہ مکمل ہو چکی ہے. اس جی بات کو جی 1 منٹ میں مکمل کر کے پھر ہم کل یا پھر کسی دن کسی اور موضوع پہ کوئی بات کر مسئلہ لیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گے. جی ٹھیک ہے. قرآن پاک نے کہا جو شراب کے بارے میں ایک بات ہو رہی تھی تو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ کہ اس میں نفع تھوڑا ہے اور گناہ زیادہ ہے. اس منافع للناس و اثمہما کبیر اور اس میں کبیرہ گناہ ہے. بالکل صحیح. دوسرا قرآن پاک نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. اور تیسرا پھر آخر میں سے پہلے لا تقربوا الصلاۃ تھا پھر یہ کہ منافع للناس اسمہما اکبر. اور جو تیسری قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. تو پھر خمر کو رجس من عمل الشیطان کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال کو رجس من عمل الشیطان کہے ان سے محفوظ رکھتا ہے. ان کے لیے وہ اعمال نہیں ہوتے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس پہ اس موضوع پہ ہم مزید تو میرا خیال ہے جیسے میں نے کوکو وائن اور اس کے مکسر پہ بات کی وہ ہماری مکمل ہوئی. یہ قرآنی آیت پہ بھی ہماری بات مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم میاں صاحب آپ کے پاس حاضری ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ کسی انشاءاللہ. اور موضوع پہ بات لیکن ہوگی. بہت شکریہ جی جزاکم اللہ. ایک بات چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ جہاں پہ خمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے کہ اس خمر کو فیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ اور یورپ امریکہ میں تو سر عام بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی چیز اب وہ میرے بھائیوں نے بتایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ ایسی پوزیشن ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو ساحل بھائی آپ دیانتداری سے سوچیں یہ سارا معاملہ ہی ڈاکٹر اور اپنے مریض کے درمیان ہے اور وہ بھی انہوں نے ترک کر دیا جب اس کا ان کو ریاکشن ہوا. تو اس پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ عادی اور یہ اور وہ ساری چیز تو پھر غلط ہے نا. وہ تو ایسے بہتان ہے اور بہتان بازوں کے لیے بھی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ بھی آپ زیادہ عالم ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو جزاک اللہ ساحل بھائی. اللہ خوش رکھے. آپ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم. میاں صاحب صرف ایک لائن کی یہ اسی کے بارے میں یہ گوگل پہ لکھا ہوا ہے they say a spoonful of sugar or a square of chocolate helps the medicine go down. اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. منصور ٹھیک صاحب ہے آئے تشریف لائے. منصور صاحب بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ جی ایوری ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے. امید ہے آپ کو اچھا ہی محسوس ہوا ہوگا بات کر کے. نہیں وہ آگے بھی آئیں 1-2 دفعہ تو اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب وہ آخر پہ جو آیت پڑھ کے گئے نا انما الخمر جی جی خمر کسی بھی شراب کا نام نہیں ہے. جی خمر خمار دینے والی جو بھی چیز ہے جی اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت مسیم علیہ السلام کے الحمدللہ کبھی بھی زندگی میں ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ وہ عقل کھو بیٹھے ہوں شعور سے پیچھے ہٹ گئے ہوں خمار کی حالت ہو گئی ہو. تو یہ وہ جو نتیجہ نکال کے گئے ہیں وہ پورا پرفیکٹ نہیں ہے. تو میں نے اس کے بدلے میں جو نتیجہ ان کو دے کے بھیجا ہے شاید آپ نے سنا ہی نہیں. صحیح ہے آپ نے میں تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے جج صاحب تہاڈا فیصلہ سر رکھاں تے پرنالا اتھے ہی رہے گا یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو کوئی گل نہیں پرنالا اتنے رہے. فیصلے ہی ہوندے نے ججاں دے فیصلے ہی لیکن میاں کاؤنٹ صاحب ہیں. وہ جن کے ساتھ یہ ساری واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات. ہاں جی ٹرو اصل مسلم بات بھائی تو کو. یہ جی جی ہاں اچھا بھائی یہ میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا 1-1.5 منٹ لوں گا. جی جی ٹرو یہ مسلم. جو وائن کوکو وائن بار کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک چاکلیٹ بھی بنتا ہے اور کافی بھی بنتی ہے کوکا سے. ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں یا خاص کر یو کے میں تو آپ کو پتہ ہوگا یہاں ایک ڈرنک ملتا ہے اس کو کہتے ہیں جنجر بیئر. تو
تو جنجر بیئر تو آپ کو پتہ شراب ہے. اب جنجر بیئر کیا ہے؟ یہ ادرک کا ایک جوس ہے. یہ بیئر والے سیکشن میں نہیں ہوگا. آپ کسی سپر سٹور میں جائیں گے تو یہ آپ کو وہاں ملے گا جہاں نارمل ڈرنک ہوتے ہیں، جیسے پیپسی، مینگو جوس، اورنج جوس، کوکا کولا، ریڈ بل، اس طرح کے جو نارمل حلال ڈرنک ہوتے ہیں نا، یہ جنجر بیئر وہاں ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو لفظ بول رہے تھے کہ کوکو وائن، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وائن ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہو، اس میں الکوہل زیرو ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن میں ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ سور مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو اور آپ کے اوپر کفار نے آپ کو پکڑ لیا، تو وہ اگر آپ سے کوئی ایسے شرکیہ یا کچھ ایسے کلمات کہلوانا چاہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے خلاف ہیں، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے ان کے بتائے ہوئے بات کو کہہ دیں. بے شک وہ شرک ہو یا اللہ کو نہ ماننے والی ہو، تو آپ جان بچانے کے لیے آپ کو اس چیز کی اجازت ہے. جی میاں صاحب یہ ٹرو مسلم بھائی نے بہت اچھی زبردست دلیلیں ہیں، اس کے دلائل ہیں، صحیح ہے، پروف ہے. تو ماشاءاللہ وہ سب بھائیوں کو السلام علیکم، اجازت وعلیکم آپ سے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. جاتے اچھا، جاتے ایک میں اپنے مولا ادھر جی ہمارے بات ایک دو نیچے بھائی، اب بھائی تو نہیں میں ان کو کہوں گا، یہ ہمارے ہی مسلک کے لوگ ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں. دیکھیں میں ان کے ساتھ آتا ہوں، میں ایم ڈی نہیں ہوں، میں ان کی روڈ پہ جب بھی آتا ہوں، ان کے جو عقائد ہے میں ان سے اتفاق نہیں، اختلاف ہے، لیکن میں اچھے طریقے سے ان سے بات کرتا ہوں. ہم اخلاق کے معاملے میں تو ایک ہو سکتے ہیں نا، کلچر کے معاملے میں ایک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے جو مسلک کے لوگ ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ بھی ان سے اختلاف رکھیں، لیکن اس طرح کے جو ان کے عقائد ہیں ان کو تروڑ مروڑ کے نہ بیان کیا کرے. جو ایگزیکٹ ہے، جو اصل حالت میں ہے، وہ بتایا کرے. جیسے ابھی آج ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں شراب پیتے، انہوں نے کچھ تحریر نہیں پڑھی تھی کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عرق کافور چھوڑا، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی یہ اسکاٹش ایوولوشن استعمال کی. اس شخص نے یہ نہیں پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کافور چھوڑا اور اپنی مرضی سے یہ چیزیں شروع کی ہیں. جس شخص نے مجھے یہ بتایا تھا آج جن کی روڈ پہ میں گیا تھا. تو یہ جو نیچے دو تین بھائی ہیں، لوگ ہیں ہمارے مسئلے کے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم اللہ سے ڈریں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایک بندے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے. تو آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، آپ کے دادا پردادا کہاں ہیں، آپ نے بھی مرنا ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں. میں آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو باتیں آپ کو کسی برے نام سے نہیں پکارتا. جیسے آپ کی روڈ پہ میں جاتا ہوں، آپ گالم گلوچ دیتے ہو، طنز کرتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، ایسے تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے. آپ کو سیکھنا چاہیے. آپ کو میں برا لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اللہ سے ضرور ڈرنا چاہیے، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے اوپر جھوٹ جو لگا رہے ہیں، یہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے. بس یہی کہوں گا. ان کا یہ فتویٰ ہے اردو کا یہ حال ہے کہ اردو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک دوست ہے ہمارے احمدی، انہوں نے ایک فقرہ لگایا اپنی ڈی پی پہ، کیا توفی کے معنی موت فلانے بندے نے مان لیے. آگے آخری لفظ میں بعد میں بتاتا ہوں. اچھا، یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو اس بندے نے اس بندے کے متعلق اتنے الفاظ یوز کیے کہ آپ دجل کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کب کہا. تو ساری باتیں کرنے کے بعد اس بندے نے کہا کہ جناب علی آپ اسی اردو کو، تو آخر پہ لکھا ہوا تھا کیا، لفظ کیا. تو وہ پڑھا نہیں، تو وہ خود ہی وہ چیز اپنی طرف منسوب کر لی کہ یہ میرے متعلق لکھا ہوا. تو ایسی تو حالت ہے کہ وہ چیزوں کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے، تو وہ پھر جو ہے بلکہ اتنی ان کی طرف چیزیں منسوب کر دیں کہ آپ نے دجل کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ سمپل اردو والی چیزیں ہی نہیں سمجھ آتی. تو جب یہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ان کے مفہوم جو بناتے ہیں، تو پھر اس پہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے. نہیں، ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں، یہ اصل میں آپ کو میں بتاؤں، یہ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، نہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ ہمارے مولویوں اور ملاؤں کی باتیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ان کو کیری آن کرتے ہیں، ان سے سن کے ایک اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، بار اس کو یقین کر لیتے ہیں، بار اسی کو بتاتے ہیں. اپنی ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی کرتے ہیں. اور جو سکرین شاٹ لگاتے ہیں وہ اپنی مرضی کا ایڈٹ کر کے
उससे कुछ बातें हटाते हैं और अपनी तरफ से बातें ऐड करते हैं जो ये साबित करे, जो ये वाज़िया करे कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। वो ऐसे अंदाज में बयान करते हैं कि उनके मुताबिक वो सही है और जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो गलत है, ऐसे अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन वो बात जो होती है वो हकीकत नहीं होती, वो एक एडिटेड होती है, फेक होती है। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ जो भी मुझे हवाला देते हैं मैं कहता है ठीक है, आपके हवाले के मुताबिक आप जो बता रहे हैं आप सच्चे लग रहे हैं, लेकिन जब तक मैं दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ना जान लूँ, उनसे पूछ ना लूँ, तब तक मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता। इस जो वजह से वो मुझे कहते हैं नहीं ये देखे ये उनकी साइड ले रहा है, ये अहमदी है, ये हमारा अच्छा, ये मुनव्वर अहमद साहब आए हैं जी। मुनव्वर अहमद साहब वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सर जी। यहाँ पर अल्कोहल के बारे में बात हो रही है। हो गई है, भैन खत्म हो गई है। अच्छा ठीक हाँ है, जी तो जी चलो फिर मैं नहीं बात करता, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता था ये कैसे होती है, क्या होता है, इसमें क्या खमीर होता है। जी जी, वो बड़ी मुफस्सल बात हुई है और 2-2.5 घंटे बात हुई है। हालांकि उसमें बात ऐसी कुछ भी नहीं थी कि हम उस पर 2-2.5 घंटे लगाते, लेकिन जी, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी लंबी बात है जो हमारे अपना नबी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना गैर अहमदी। गैर अहमदी, ठीक हाँ है जी। जी, गैर अहमदी अहबाब या जो भी अपने अहमदी अहबाब भी करते होंगे बात, वो बिल्कुल गलत बात है। जी वही हमने 2-3 घंटे उसी पे बात किया। वो एक तहरीर थी अज़म मसीह मौद की, जी मकतूबात जी अहमद में से। जी जी तो वो नीचे हमारे एक ट्रू मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये गैरत जमात हैं। अच्छा अच्छा तो अभी जैसे जी आपने सुना है कि वो उनको अल्लाह ताला ने कुछ ईमान दिया हुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल करने की कोशिश करते हैं। वो जी जी जिसकी गैरत जमात को बहुत तकलीफ़ होती है, तो उनको जी भी जी एक बीमारी है हक बात करने की। तो हक जी बात करने पे इनको मरज़ई और कादियानी जैसे एजाज़ात से नवाजा जाता है, जबकि वो बिल्कुल जी मरज़ई कादियानी अहमदी नहीं है। तो जी वो जी मैं मैंने शाम को जी वो सारे लाइव सुनी थी। तो सॉरी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਟੋਕਣਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? किंदा ਘੁੰਗਣੀਆਂ हाँ जी हाँ जी, घुंगड़ियाँ का पता है ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ। जी। घुंगड़ियाँ जड़ियाँ बनदियाँ ने वो अपना मैदे दियाँ। ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ कुंगड़ियां जो सेवियां तो नहीं होंदियां। और नहीं नहीं, वो दही ਨਹੀਂ भल्ले ਨਹੀਂ दही भल्ले च पैंदियां ने। ਨਹੀਂ ਭਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। हाँ जी हाँ जी, वही। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी ਹੈਂ। जी ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਅਹਬਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। जी जी, ਹੈਂ। ਤੇ ठीक हो ਚਲੋ गया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला खुश ਬਾਕੀ रखे। ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੈਗੇ ने। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੈਗੇ ਨੇ। वालेकुम मनोहर भाई, क्या ठीक ठाक हो? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ शुक्र है ताला ਕਿਆ का। ਤਬੀਅਤ? की चल रहा है ਹੋਰ आजकल? ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਜੇ ਲੰਡਨ? मैं इंशाल्लाह देखो, मैं इस हफ्ते आना तो है वे, बेटे नाल जाना है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਲੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ठीक हो ਬਹੁਤ गया मुनव्वर साहब, बड़ी मेहरबानी पाए तुसी तशरीफ ਨਹੀਂ ले ਨਹੀਂ, आए। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਦੀ ਆਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ। आवांगे इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਜਰਮਨੀ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਲੇ मैं ਲਾਸਟਾ भाई ने ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨੀ ਚ। ਆ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਭਾਈ, ਅਫਗਾਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਬੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ
ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ नहीं नहीं मेरा शोर सीगा। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ अच्छा जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मियाँ साहब सलाम अलैकुम, सबको सलाम अलैकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। ये आपने स्कॉट्स मल्शन की तस्वीर लगाई है, हाँ ये जी क्या एतराज था? नया ये एतराज आ गया। असा भी तो कम पाया है ना हर पासे घर दी इची हाँ पीची दसी हुई है। नहीं, ये वाली तस्वीर मैंने भी देखी है, इन्होंने लगाई हुई है। बड़ी हैरत होती है कि ये स्कॉट मल्शन को मतलब मंसूब करते हैं हज़रत मसीह मौत के साथ। हाँ इसका जी जिक्र किया हुआ इन्होंने, इसी हाँ जी इसी का जिक्र स्कॉट मल्शन का। हाँ जी हाँ जी तो ये स्कॉट और स्कॉच में फ़र्क ही नहीं समझते। और नीचे लिखा भी हुआ है कि कॉड लीवर ऑयल है, और ये जो स्कॉट है ये बंदे का नाम है, और नीचे वो स्कॉट एंड ब्राउनी कंपनी है। ये स्कॉट वो स्कॉच नहीं है जो ये लोग समझते हैं। पता नहीं ये क्यों नहीं गौर से अगर यही पढ़ ले सामने जो डब्बी लगी हुई है, बोतल लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है। बड़ा वाज़ह तौर पे चीज़ें वो क्लियरली नज़र आती हैं। जवाद भाई बात ये है ना कि मसला तो जो हल करने वाला है वो इमाम मेहदी का और ईसा इब्न मरियम का है, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह वो मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि पंजाबी का एक सॉन्ग है, प्यार दी कहानी लोगों कित्थे आके मुक गई, हासियां तो शुरू हुई हंजुआं ते मुक गई। इसे तरह साडे जिहड़े गैरत जमात लोग ने ना उन्हां दा इस मामले जमात अहमदिया के मामले या मसीह मौत के मामले काम इस तरह शुरू होंदा है कि बहस की कहानी लोगों कित्थे आके मुक गई, रूहानी खजान तो शुरू हुई तो तशीजुल अज़ान ते मुक गई। कि रूहानी खजान तो इतराज़ मुक्या तो कलमातुल फसल, कलमातुल फसल चों निकले आ तो अपना सीरा महदी आ गई, उतों निकले आ तो मकसद है कि रिव्यू ऑफ रिलीजन से बढ़ गए, उतों एक आ तो अलफजल टुर गए, अलफजल चों निकले आ तो मकसद अखीर ते जाके ना आ जाके तशीजुल अज़ान च बढ़ जाएंगे। ये सारी सूरत हाल है तो रोए दाद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मियाँ साहब मैं ट्रू मुस्लिम साहब ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀ 804 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੀਪੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਕਾਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ स्ट्रेंथ लेता था, मतलब ताकत के लिए। दूसरे आगे 70 years old by climbing Ben Blorich, ये कोई और है, by 2 occasions without feeling fatigue by the aid of coca only। कि जी fatigue मतलब जो थकावट होती है जिस्म की थकावट वगैरह, वो कोका खाने से जो उसका जो मेडिसिन है उससे कम होती है। फिर उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि over 1000 डॉक्टर्स ने ये प्रिस्क्राइब किया डेली खाने के लिए लोगों को जो बूढ़े हैं, बेसिकली जो ओल्डर एज के होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख रहा है, the monomer value of coca as a restoration and nervine is now fully recognized by medical professions and Hall's coca wine is the form of which it is generally prescribed. 1/1000 doctors are recommending it daily. This is a fact alone speaks for itself. तो वो ये कह रहा है कि ये अपना फैक्ट, ये एक फैक्ट itself है कि जो thousands of डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये एक मेडिसिन है rather than कुछ और। तो आगे भी बस इसी को वो डिबेट कर रहे हैं। अगर और कहते तो मैं आगे पढ़ देता हूँ। वो बस बता रहे हैं कि ये मेडिसिन वगैरह किस तरह कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की हेल्प करती है, स्लीपीनेस में ये वो, और थोड़े उसके जो सर्टेन मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं वो भी आगे थोड़े मेंशन है। एंड दैट्स इट। हाँ जी मियाँ साहब, इस बारे गुजारिश ये है कि अज भी जड़ा ना इत्थे जो मार्क्स जड़ियां ने बुडनिकोस्की है, रोसमान है या डेम है, इन्हां ते क्लोस्टर फ्राउ दे नां ते इस तरह दी चीज़ां जड़ी ना अज भी विक रही ने, और वो किसी अल्कोहल दी जड़ी है ना शाप उतों नहीं मिलदियां। बिल्कुल इन्हां दुकानां तो मिलदियां ने, और बूढ़े लोग जड़े ने इन्हूं यूज़ करदे ने इत्थे भी।
ایک اور چیز ہے جی، ایک تھی وہ میں کام کرتا تھا تو وہاں کالے مسلمان تھے افریقن، تو اس نے مجھے ایک وائن کی بوتل لا کے دی تھی جو الکوہول فری تھی، اور لٹرلی میں اس کو گھر لے کے گیا تھا، میں نے ابو کو مذاق کیا، ابو جی میں آپ کے لیے وائن لے کے آیا ہوں، تو وہ غصے بھی ہوئے، لیکن وہ تو الکوہول فری ہوتی ہے، وہ گریپس وغیرہ سے بنتی ہے، وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے، فلیور وغیرہ کے لیے، اور یہی بات ہو رہی ہے گریپس وغیرہ. یہ تو ایک دو اور میں نے بھائی کو بتانی تھی چیزیں، لیکن وہ ایم سی بھائی نے بات شروع کر دی، ورنہ ایک دو میں نے اور پوائنٹ دینے تھے. اور ایک اور چیز جو ان بھائیوں کو سمجھنی پڑے گی، وہ الکوہول کر رہے تھے، میں اس پہ اپنی بات ختم کر دوں گا. الکوہول دنیا میں کوئی ایک کنٹری نہیں ہے جس میں الکوہول یوز نہیں ہوتی بچوں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، بڑوں کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. آپ کو کٹ لگے گا، سب سے پہلے وہ الکوہول لگائیں گے. کووڈ-19 آیا ہے، ساری دنیا سینیٹائزر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، سب سینیٹائزر میں الکوہول ہوتا ہے. سروائیول کے لیے یو کین ڈو اینی تھنگ. اور یہ بھی سوچنا کہ جی اللہ نے بلا وجہ چیز بنا دی ہمارے لیے، یہ ہے الکوہول ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، یہ انسانی ہیلپ کے لیے، انسان کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں دنیا میں. تو ان کو بس اپنے ضد میں نہ لیں اور صرف اعتراض کرنے کے لیے. جزاک اللہ. ہاں جی، وہ کلوسٹر فرو میں 48% الکوہول تقریباً ہوتی ہے. وہ یہ جیسا ایز اے میڈیسن جو ہے نا وہ لوگ لیتے ہیں اس کو، تو ان کی کم علمی ہے، اس میں کسی کا تو قصور نہیں ہے. اصل میں ہم نے اگر جواب دینا ہو نا ان کو، تمہارے پاس تو ویسے تو الزامی جواب موجود ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو نبیس کا ذکر ملتا ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت، چلے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان چیزوں کے لیے ہے، مثلاً اس میں فلونزا ہے، اس میں سلیپ لیسنس ہے، اس میں انیمیا ہے، مینٹل فٹری اور سکنس، اس طرح کی چیزیں لکھی کہ یہ چیزیں، اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر وغیرہ کی ہدایت کے بغیر نہیں لے سکتے. دیٹ ڈز ناٹ بی دیر. بہرحال بات یہ ہے مختصر جی کہ اگر دوسری میوٹ کرو گے تو میری آواز جائے گی. گل یہ ہے کہ اگر کوئی عقل یا تسی چنگی طرح تبلے سرنگیاں مار لو الطاف بھائی، کوئی رہ نہ جائے پیچھے کام. اچھا گل یہ ہے کہ جنہ اج اسی اندر تے وضاحت کر دیتی ہے، اگر کوئی عقل سی شعور نامی قوم ہوئے ساڈے سامنے تے 20 واری سوچے کہ اسی مکتوب احمد یا کوئی بھی یہ جی گل نہیں کھولنی، کیونکہ انہوں نے تے اپنے مطلب دے فکرے پانے نے ایسا پورا آپریشن کر دینا ہے اس کام دا. تے میرا خیال ہے جنہ جیسی آپریشن کر دیتا ہے، تے اگر اسی انہوں دی کوئی عبارت ہے جی پھڑ لی ہے نا تے انہوں منان بھی ہے، تے انہوں کو انجیکشن بھی نہیں نکلنے انہوں کوئی پین کٹ کرنے والے. ہم نے تو آپریشن کر کے ہر چیز سامنے رکھ دی ہے نا، تو ان کے پاس مقصد ہے انجیکشن بھی نہیں ہونا کہ اپنی پین کم کر سکیں. تو بس اتنا ہی کہنا تھا. تو اعتراض کریں یا کوئی چیز لائیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، جو آپ کے معاملات ہیں وہاں تک رہیں، تو وہاں پہ شاید آپ کی کوئی بات بن بھی جائے. تو اس طرح کے فرضی اور من گھڑت چیزیں آپ لاتے رہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو بیٹھے ہی یہاں پہ آپ کی یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا آپریشن کرنے کے لیے ہیں. تو لیکن اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنی شرمندگی ہوئی ہے. ہم نے آپ کے ایک عبارت پڑھنے پہ وہ بھی وہ اس میں جو رنگ دیا گیا مکر و فریب کا، تو اگر ہمیں کوئی اس پہ اس طرح کا ابہام ہوتا تو ہم اس کو دبا دیتے آپ کی طرح. ہم اسے کھل کے لے کے آ گئے ہیں سامنے کہ لیں جی، اور ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آگے رکھ دی ہے. تو اب جو کال ڈال رہا ہے مجھے بتا دے کہ 8 بندوں کے علاوہ 9ویں نشست اس نے مجھے لگا کے دی ہوئی ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں. تو ویسے بھی یہ سر 3 بج گئے نے ہوں. ہاں 3:10 ہو گئے نے. ساڈا مقصد ہے کہ ویسے بھی ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ ہوں ویسے بھی نا وہ تھلے ایک فیوم والا بندہ لبدا پیا
ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ, ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਲ ਆਏ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਫ਼ਰ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਵ ਟਿਕਟੋਕ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ VPN ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਰਸਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਪ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ठीक है मियां साहब, मैं जाना थले जरा, मैं क्योंकि ड्राइव करना है इस बार। बिल्कुल ठीक है रेहान भाई, हम भी जा रहे हैं अब। 3:15 हो गया हमारा, वो टाइम हो गया, फ्लाइट अब अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गई है। ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है रेहान भाई, राशिद भाई, जवाद भाई और सुभान अली भाई, सुभान अल्लाह, सिद्धू भाई, मंसूर भाई और नूर भाट साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब क्या हाल चाल है? बाकी सब भाइयों ने भी मेरा बहुत प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सारा थोड़ी देर 5-10 मिनट होए ने मैं आया, मैं छुट्टी करके, तो बस मैं देख रहा सी ते मैं थल्ले सलाम लिखिया, फिर मैं जो तुहाडा सुनिया मैं कहा सारे जा रहे हैं, तो फिर जगह खाली हुई, मैं कहा चलो सलाम कर लिए जाके। बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ इंशाअल्लाह ताला मैं ना कल तो लाजमी जाना ना, जल्दी कोशिश करांगा, बस थोड़ा जा। मैं तो 10:30 वजे ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ओके 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 ओके। और साढ़े 11 मैं काम खत्म किया, तो उस तो बाद आके मैं थल्ले टीवी देख रहा सी, बैठा रहा, मैं बिल्कुल भी जेन च नहीं रहा। ते आके मैं बैठ लेटिया, तो मैं क्या देखने एकदम ते मैं इंशाल्लाह कल तो इंशाल्लाह 10:30 हाज़र होवांगा। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ठीक है सर, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटा पहले करिए, 10:30 तक पहुंचे हैं, तो कोशिश करनी 10 बजे तक आइए। नो प्रॉब्लम सर, मैं इंशाल्लाह मैंने इजाजत दो, चलो ठीक है साहब भाई, चंगा जी मियां साहब, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू जट भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ते दिलेर हो के ब्याह करो मेरे को, कोई रौला नहीं, जय मर्जी बंदा आवे फंडना हैगा दलाइल दे नाल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ठीक है, दुआओं याद रखो। मियां साहब ये वाला जो इशू है, इसको एक आधा दिन चलाएंगे और चला देंगे, कल चला देंगे, आप आ जाएं बिस्मिल्लाह। क्योंकि जितना इन्होंने लगे रहे हैं, मेरे ख्याल से एक आधा दिन और इस पे लगाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि इनका क्या दजल है। ठीक है, कल फिर लगा देंगे, लेकिन आप भी अर्ली आए ना, फिर इस पे रिसर्च मैं वाले जल्दी आ जाऊंगा कल। ठीक, मैं जल्दी आऊंगा कल। राशिद भाई, सिद्धू भाई, मियां साहब इसमें मैंने अभी भी पढ़ा है इस कोका वाइन के बारे में। जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, इट वाज सोल्ड एज अ रेस्टोरेटिव, रिकवरी करने वाली चीज है। मैं कहना कल भी गल्लां करनियां जे, फिर आज ही सारियां करते हैं, तो कल की करेंगे। चलो ठीक ठीक ठीक,
ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो ठीक है, ताड़े मैं ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ नंबर भेज देना। हाँ, जवाद भाई भी अगर मुनासिब समझे तो भेज दें, वरना जैसे उनकी मैं कल जल्दी आऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा नंबर अपना। ठीक, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह राशिद भाई, जवाद भाई, सिद्धू भाई, मंसूर भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और जितने हमें नीचे सुनने वाले थे, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह कल फिर यहीं से काम शुरू करेंगे। ये हम मकतूब अहमद जड़े ना, इन्हां दा भी काम पा के रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।